Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah ma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Tuhan semesta alam, berkat limpahan nikmatnya dan karunia-Nya. Di pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam tercurah limpah kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan juga kita selaku umatnya tetap istiqomah hingga akhir zaman nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak jamaah yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, kita awali pertemuan kita pada pagi ini membaca doa wahid isnain salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah, Ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa aqliq bihi lisani wasrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihaulika wa quwwatik fa innahu la haula wa la quwwata illa bik wa innahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya, baik, alhamdulillah sudah kita awali dengan baca doa. Ya, yang berbeda suratnya kan ayah sama bunda ya, nggak ada ya. Kita semuanya setoran surah Al-Insyirah. Baik, sebelum kita atau masing-masing setoran kita murajaah dulu ya.
Namanya al-insyirah. Al-insyirah. Ya, kita murajaah dulu surah Al-Alaq, At-Tin dan Al-Insyirah ya. Tiga. Ya, 3 surat ya. Surat Al-Alaq, At-Tin dan Al-Insyirah ya. Ya, dari Al-Alaq. Sudah, kita awali dengan isti'adzah dan basmalah wahid. Nain salatan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kosong. Duluan pas ini mana? Langsung. Koran. Atin. Oh, masih geser tat. Allah Akbar. Gak apa-apa. Belakangan, di sini belakangan. Di situ duluan. Saya mau ke sini ntar. Oh ya sudah. Mau duluan. Di sini nih. Baik, kita lanjut surat At-Tin. Wahid, nain salah. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak
alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ya, baik. Alhamdulillah sudah kita murojaah 3 surat Al-Alaq, At-Tin dan Al-Insyirah. Baik, kita lanjut sekarang Quran ya. Yang lain siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Lanjut, Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak wa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra fa inna
inna ma'al usri yusra fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasroh laka sodrok wa wado'na anka wizrok allazi anqadha zahrok wa rafa'na laka zikrok fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha jahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa iza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra wa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kan Bismillahirrahmanirrahim. Enggak. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak allazi anqadha dhahrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak
ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasroh laka sodrok. Alam nasroh laka sodrok. Sodrok. Emang udah alam nasroh. Nggak bisa. Hafal juga nih. Beda suaranya. Nggak apa-apa. Terakhir surat apa? Ditandain kan ada di samanya. Iya, Pak Dedi itu surat Pak Dedi udah surat apa ya? Ini Pak Dedi mah apa? Idaja. Udah lewat. Iya. Udah lewat kafir. Al-Ma'un apa ya? Iya. Yang Pak Dedi Idaja kuliah kafir. Al-Masri bisa. Nah, atau Al-Kausar udah. Al-Ma'un dulu deh. Tadi kayak Al-Ma'un dah. Al-Ma'un. Hafal kan dah? Udah belakangan. Udah mau belakangan belum Pak Dedi. Iya, tapi kemarin bareng gitu. Dibarengin di mana kalau dibarengin ya? Sini terima sih. Terakhir itu di Ngaji. Dibarengin kalau dibarengin sih. ini di di apa rumah itu ya yang salah ya. Yang ini. Al-Ma'un Ra'aital. Iya benar ya di Kompas ya. Ini talak. Ya itu. Iya. 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 Hafal enggak? Ya. Enggak apa-apa coba baca. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Araital ladzi yukazzibu bid-din fazalikal ladzi yad'ul Yadu'ul yatim. fazalikal ladzi yad'ul yatim Yadu'ul. fazalikal ladzi yad'ul yatim ala ta'a wala yaudu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yurahun wa yamna'unal ma'un. Ya, tadi yang kurang di tadi wala yafut alladzi ya. Allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'un Yadu'ul yatim. Fadzalikal ladzi yadu'ul, karena di situ ainnya kan ada tasydid ya. Makanya ditekan fadzalikal ladzi yadu'ul yatim ya. Enggak apa-apa ya, diulang lagi ke teman lanjut ya. Diingat-ingat dah. Surat Al-Maun dihafalkan. Al-Maun Ya. Betul. Jadi ini wow ya. Perlu juga di apa namanya? Ditingkatkan juga atau diperbaiki juga terkait dengan hukum-hukumnya ya. Mungkin kalau sekedar hafal, tapi kan bisa jadi masih banyak yang harus diperbaiki. Kayak suratul Fatihah, kalau ditanya semuanya hafal. Tapi kan apakah benar bacaannya kan belum tentu. Ya. Dia mah hafal, tapi perlu diingat tadi. Ya. Harus diperbaiki, disempurnakan baik itu dari makhraj, sifat, kemudian hukum tajwidnya di situ ya. Jadi jangan hanya hafal gitu, tapi perlu ditingkatkan. Baik, yang belum ke situ ya. Haknya ditunaikan. Hak huruf, kewajiban buat kita. Hak huruf, kewajiban buat kita. Hak kewajiban. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak alladzi anqadha dhahrak
ذكرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Ya, baik. Sudah? Ya. Sedikit ya, Bapak. Saya apa namanya? Bisa tambahkan ya. Di surat Al-Insyirah ini terutama di ayat 1, 2, 3 ya, di belakang-belakang di akhir ayatnya. Itu kan kaf ya. Kafnya sukun. Jadi kaf sukun itu diingat kembali, kaf itu punya dua sifat yang dia itu bergantian dibunyikannya. Yang pertama, dia punya sifat syiddah, suaranya berhenti, tertahan. Kemudian yang kedua punya sifat hams. Jadi syiddahkan dulu kafnya, baru kemudian hamskan ya. Dihamskan, keluarkan udara. Alam nashrah laka sadrak, rok, rok, ya, rok. Udaranya dikeluarkan, rok, ya, ak, ya. Jadi berhenti dulu suaranya, syiddah, kemudian hams. Laka sadrak. Kalau lambat seperti itu. Laka sadrak. Tapi kalau sudah bisa, alam nashrah laka sadrak wa wada'na. Nah, di sini itu kan hukumnya mad tabi'i. Mad tabi'i itu panjangnya maksimal 2 harokat, 1 ayunan. Jadi jangan dipanjangin banget, haram ya. Wa wada'na ang, cukup wa wada'na ang. Jangan wa wada'na ang, itu kepanjangan. Karena mad tabi'i itu nggak ada pilihan, cuman 2 saja. Tapi kalau mad far'i, mad cabang gitu ya, itu ada pilihannya gitu. Ada 2, ada yang dibaca 4, ada yang 5, dan maksimal 6 ya. Tuh. Jadi ingat ataupun dilihat dia matnya mat apa. Kalau mat tabi'i, tahu mat tabi'i ya? 3 kondisi. Fathah setelahnya alif. Kemudian kasroh setelahnya ya sakinah. Kemudian dhammah setelahnya waw sakinah. Itu namanya mad tabi'i. Dan hanya boleh 2 harokat atau 1 ayunan. Jangan dibaca lebih dari itu ya. Tuh. Kemudian belakangnya sama. Wizrok. Nah, kalau di sini panjang. Ya, lebih dari 2 harokat. Alladzi anqadha. Bo ya, dot, kemudian zo ya. Sebulan yang lalu pun juga sempat ada yang menanyakan kan gitu ya. Alladzi anqadha. Makrotnya sisi lidah menyentuh adros. Adros apa? Adros itu geraham ya. Jadi sisi lidah disentuhkan dengan geraham. Alladzi anqadha. Kemudian ke zo. Zo itu ujung lidah menyentuh dengan ujung gigi seri depan atas. Keluarkan. Qadha zo gitu ya. Qadha zohrok ya. Tuh. Kemudian wa rafa'na laka dzikrak, sudah. Sama fa inna ma'al usri yusra, kemudian inna ma'al usri fa idza. Oh ya. Tadi kalau ada yang sambung ya, ada yang diwasal. Fa inna ma'al usri yusran ya. Apa namanya? Kecepatannya sama, stabil. Fa inna ma'al usri yusran kecepatan. Fa inna ma'al usri yusran ron tanwin. Nun sukun itu belakangnya. Nun sukun punya sifat namanya bainiyah. Suaranya mengalir sedikit ya. Usri yusron on ya. Jadi dia punya aliran suara tapi tidak panjang ya. Kecuali nanti ketemunya huruf-huruf gunnah ya. Kalau huruf-huruf gunnah atau ikhfa dia agak panjang. Tapi ini kan izhar halqi ya. Makanya ron cukup ya.
Fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra ya. Kemudian ayat 7 di ghainnya jangan sampai ghain mantul ya. Fa idza farag mantul. Fa idza ghain punya sifat namanya rokhwa, suaranya mengalir. Fa idza faragta. Jadi jangan sampai faragta ya. Faragta fansob wa ila rabbika farghab. Kalau qalqalah di ba tadi aman semua ya, mantul semua. Wa idza faragta fansob wa ila rabbika farghab. Aman. Itu mungkin tambahannya Bapak ya. Jadi diingat-ingat terkait dengan tadi kaf terutama ya, dibunyikan hamsnya ya. Kemudian kalau syiddah semuanya syiddah, cuman hamsnya yang kurang. Sama tadi qadha zohrok ya, zohrok. Oh ya, tadi sama mat tabi'inya jangan terlalu panjang ya. Pokoknya mat tabi'i diingat-ingat itu maksimal 2 harokat atau 1 ayunan. Itu mat tabi'i itu. Itu mat tabi'i bunyinya. Ya. Baik, itu mungkin ada yang ingin menanyakan, konfirmasi, kemudian atau persepsi atau yang lainnya, mangga silakan. Apa ya, aman? Aman, Pak. Alhamdulillah. Baju hijau tadi biasanya, Pak. Oh, baju hijau. Ya, apa itu? Kirain yang baju merah jangan sampai lepas. Kenapa ada dua nama ya? Kenapa? Surat ini ada dua nama. Oh iya, banyak surat-surat itu ya. Al-Lahab Mas Sadat ya. Pokoknya dia banyak. Cuman nggak tahu kenapa banyak nama ya. Ya, Al-Fatihah sendiri juga banyak kan. Nama lainnya Al-Fatihah kan ada saya lupa namanya. Cuman memang banyak gitu ya. Jadi ya tadi jangan bingung ya maksudnya. Cuman Allah alam kenapa maksudnya dia bisa ada nama dua. Al-Insyirah lihat dulu. Al-Insyirah. Di Al-Qur'an nih. Saya takutnya Al-Insyirah kan. Al-Asyarah. Ada. Al-Insyirah. Cuman kalau kenapanya saya belum tahu. Pekan depan duha. Bulan depan ya. Ya, talaqi dulu ya, talaqi surat. Baik, cukup? Cukup? Cukup Pak Ujang? Cukup. Cukup Pak Bray kata Pak Ujang. Oh, berarti udah sarapan. Sarapan. Baik, alhamdulillah Bapak untuk hari ini setoran ya. Surah Al-Insyirah sudah semuanya. Kita sempurnakan, kita tutup dengan baca doa. Wahid, Nain, Salam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
الدين. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.